الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف أدام الله النفع به في الدارين آمين. أما بعد هذه فصل الخطاب، لأنها يفصل بها المصنف بين الديباجة والدخول في المقصود، بين المقدمة والمقصود من التأليف. هذه أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وقد قيل إنها المرادة بفصل الخطاب أما بعد. فهذه إشارة إلى ما في ذهن المصنف من مسائل سيلقيها علينا من مسائل العلم، الذي هو من مهمات الدين الضرورية التي يجب على كل مسلم ومسلمة من معرفتها. رسائل مختصرة، أي ليست من المطولات، بل هي من المختصرات التي يجب على كل مؤمن معرفتها. تشتمل هذه الرسالة المختصرة على الواجبات الدينية، أي من العلم الواجب، كما قلنا هناك علم واجب أي فرض عين، وهو ما يصحح صلاتك، ما يصحح صيامك، ما يصحح عبادتك مع الله وتوحيدك بالله سبحانه وتعالى. الواجبات الدينية من علوم الإسلام والإيمان والإحسان المذكورة في حديث جبريل عليه السلام، الحديث المشهور الذي عندما جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل على صورة إنسان لا يعرفه أحد من الصحابة، وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. مما يلزم المكلف معرفتها وتعود عليه ثمرتها. وهناك من العلم ما هو فرض كفاية، وهو ما زاد على العلم الفرض العين، كبلوغ درجة الإفتاء والقضاء، فذلك من فروض الكفايات. أما العلم الضروري الذي يصحح الإنسان به معاملته مع خالقه ومع المخلوق، فذاك فرض عين تعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Muhdar melanjutkan pelajaran kitab Syarhul Hadits Jibril ini dengan membaca Amma Ba'du. Amma Ba'du ini adalah pemisah daripada seruan, yaitu yang memisah antara muqaddimah dengan isi kitab. Jadi sebelum Amma Ba'du itu adalah muqaddimahnya kitab, kemudian setelah Amma Ba'du itu adalah isi kitab yang menjadi tujuan maksud daripada penulis. Kemudian penulis melanjutkan fahadhihi, maka ini yang dimaksud adalah yang ada di dalam kepalanya musannif, yang ada di dalam kepalanya musannif, artinya dalam pengetahuan musannif dari apa yang akan ia sampaikan. Ini artinya yang akan saya sampaikan daripada ilmu-ilmu yang wajib, ilmu-ilmu yang harus diketahui oleh setiap orang daripada ilmu-ilmu agama. Merupakan sebuah risalah yang ringkas, bukan termasuk risalah yang
panjang lebar. Yang mana risalah tersebut mengandung atas hal-hal yang wajib dalam agama. Urusan-urusan agama yang wajib. Artinya termasuk ilmu-ilmu yang wajib. Ilmu wajib itu ilmu yang membuat sholat kamu sah. Ilmu wajib itu yang membuat puasa kamu sah, tauhid kamu sah, ibadah kamu sah. Itu namanya ilmu wajib. Ilmu wajib itu ilmu yang wajib dipelajari. Daripada ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu iman dan ilmu-ilmu ihsan yang disebutkan di dalam hadis Sayyidina Jibril alaihissalam. Sayyidina Jibril datang ya dalam sebuah hadis dalam bentuk manusia. Datang dalam bentuk manusia yang tidak dikenal oleh siapapun dari para sahabat yang hadir di majelisnya Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana ini yang akan beliau sampaikan, yang akan beliau tulis ini adalah sesuatu yang wajib. Wajib atas orang-orang mukallaf untuk diketahui. Dan hasilnya, buahnya nanti kembali kepada orang-orang mukallaf tersebut. Ilmu-ilmu yang menjadikan sahnya ibadah kita, ilmu-ilmu yang menjadikan sahnya muamalat kita, ya, maka itu wajib dipelajari oleh setiap manusia. Karena itu yang akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan manusia. Adapun yang lebih dari itu fardu kifayah. Sedangkan yang memang hanya untuk kepentingan kita sendiri, untuk kebenaran ibadah kita sendiri, maka itu adalah fardhu ain, wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya. وكثير هم من شرح حديث جبريل لما فيه من العلوم الضرورية في الدين، وقد كان سيدنا الإمام الحداد شيخ الإسلام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله تعالى عنه يقول: نود أن نشرح في رسالة جامعة حديث جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أصحابه فقال بعد خروجه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. انتهى الكلام بالمعنى من كلام الإمام الحداد. كان ذلك أمنية من هذا الإمام العظيم عبد الله بن علوي الحداد، فسخر الله سبحانه وتعالى إماما في هذا الزمان من الأئمة التي يقتدى بهم في الظاهر والباطن، سيدي الحبيب زين بن إبراهيم بن صميت، لشرح هذا الكتاب، لشرح هذا الحديث في هذا الكتاب المبارك. فيقول سيدي الحبيب زين أنه فجعلنا قوله، أي أن الحبيب زين جعل قول الإمام الحداد هذا كالإشارة بالإذن في جمع ما بلغ إليه علمنا القاصر، وهذا من باب التواضع، وإلا فهو من أهل العلوم الكوامل لا من أهل العلوم القاصرة. وهكذا شأن العلماء العاملين من السلف الصالحين، وهو يقتدي بأسلافه الصالحين في تواضعه وفي انكساره، مع أنه قد بلغ مراتب الرجال. وفهمنا الفاتر من باب التواضع، الفاتر يعني الناقص، مع هذا فهو من أهل العلوم الغزيرة وهو الفهوم الوفيرة، مما هو كالشرح لما اشتمل عليه الحديث المذكور، أي حديث جبريل، فإنه ذكر لنا فيه الإسلام، أركان الدين، الإسلام، الإيمان، الإحسان، ثم ذكر علامات الساعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح لنا الصدور وييسر لنا الأمور، إنه عزيز غفور حليم شكور سبحانه وتعالى. فالموفق الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا يسر له أسبابه من حيث لا تحتسب، يسر الله. فإذا أراد لأمر أن يكون هيأ له الأسبابه، فلا
يفعل ذلك العبد بحوله وقوته، إنما الميسر والموفق الله سبحانه وتعالى. فالله يوفقنا لكل خير ويبعد عنا وعنكم كل شر وبوس وضير، ويعاملنا معاملة أهل الخير بجاه النبي محمد الذي علمنا كل خير. Banyak orang yang mensyarahi hadis Sayyidina Jibril. Banyak sekali ulama-ulama yang menulis tentang hadis Sayyidina Jibril. Dan Sayyidina Al-Imam Syekhul Islam Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, kami ingin mensyarahi mengumpulkan semua apa yang ada di dalam hadis Sayyidina Jibril ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Kemudian setelah itu, setelah Sayyidina Jibril keluar, Nabi Muhammad SAW berkata, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Selesai ucapan Sayyidina Abdullah Al-Haddad, dan di sini ditulis dengan maknanya. Artinya bukan bukan ucapan lengkapnya. Kemudian kata beliau, Al-Habib Abdullah Al-Muhdhar, jika Al-Imam Abdullah Al-Haddad belum sempat, beliau ingin mensyarahi hadis Sayyidina Jibril tapi belum sempat melakukannya, belum sempat menulisnya, maka Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini menampakkan seorang imam yang sangat agung, seorang panutan yang sangat alim, seorang ulama yang betul-betul menguasai mentahqiq ilmunya. Beliau adalah Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau mengatakan, Al-Habib Zain mengatakan, maka kami jadikan ucapan Al-Imam Abdullah Al-Haddad tadi itu adalah seperti isyarat. Isyarat bahwa beliau mengizini untuk saya menulis tentang syarah daripada hadis Sayyidina Jibril. Apa yang saya ketahui daripada ilmu saya yang pendek, kata beliau. Ini kata Habib Abdullah Al-Muhdhar, ini adalah termasuk tawadhu. Tawadhu daripada Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau adalah termasuk orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat sempurna. Beliau termasuk orang-orang yang memiliki ilmu sangat sempurna, tapi beliau mengatakan ilmu kami yang pendek dan kefahaman kami yang kurang, padahal beliau adalah termasuk seorang ulama besar. Dan kami memohon dari yang merupakan seperti syarah terhadap apa yang terkandung dalam hadis Sayyidina Jibril. Jadi beliau mengatakan bahwa ucapan Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu seakan-akan menjadi isyarat, izin untuk menulis sesuatu yang seperti syarah dalam mensyarahi hadis Sayyidina Jibril. Dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melapangkan dada-dada kita dan memudahkan urusan-urusan kita, karena yang memudahkan urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki sesuatu itu dimudahkan, maka Allah akan mudahkan. Jika Allah menghendaki sesuatu itu akan terjadi, maka Allah akan mempersiapkan sebab-sebabnya. Allah akan mempersiapkan oleh karena itu yang memudahkan sesuatu adalah Allah. Yang beri taufik adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang maha agung dan maha pengampun, maha bijaksana dan maha menerima rasa syukur dari hambanya.
Kita lanjutkan pada sesi pertanyaan. Pertanyaan dari pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana caranya agar Allah tersenyum kepada kita dan bagaimana menahan rindu kangen sama Allah? Ada soal Ali. Ali min al-ghali. Mal tariqah min ajli an Allah yatabassam ilaina. Wa anna wa ma tariqah wa mal kayfiyah fi yani fi syauq ila Allah yani. نعم. أيوه هكذا السؤال. هكذا السؤال. المقصود أن يعني إذا قيل تبسم الله ضحك الله أي أنه أسبل رضوانه على عبده إذ ليس هو يشبه المخلوقات سبحانه وتعالى. إذن كيف يسلك العبد طريق الرضوان ليفوز بالرضا من الرب سبحانه وتعالى؟ هذا هو بالعمل بظاهر القرآن. إذا عمل بظاهر القرآن فإنه يفوز بالمغفرة والرضوان من الإله الحنان المنان سبحانه وتعالى. نعم. أو كذا. إيش الثاني؟ يعني كأنه مشتاق إلى الله. وكيف نشتاق؟ إذا كان صح الشوق فإن كل إنسان اشتاق لمولاه فإنه باب حضرته مفتوح. وكيف يدخل حضرة الله؟ الصلاة حضرة من حضرات الله. فلهذا يقول النبي محمد جعلت قرة عيني في الصلاة. والحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أو حزنه أو أهمه أمر فزع إلى الصلاة فيفرج الله عنه ما أهمه فيحوز رضا الله سبحانه وتعالى. إذن يعمل العبد في طلب الرضا بأداء الفرائض على الوجه التام، ثم إذا كان له رغبة في حصول المحبة فليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما زاد على الفرائض من نوافل العبادات من صلاة أو صيام أو صدقة أو ذكر أو دعاء أو تسبيح أو صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يتسبب فيه العبد للفوز بالمحبة، فإذا أحبه الله رضي عنه رضا لا يسخط عليه بعده أبدا. Jadi jawaban beliau adalah Allah tersenyum, Allah tertawa. Itu artinya adalah Allah memberikan ridhonya kepada hambanya. Jadi jangan mengira bahwa Allah itu seperti manusia, tersenyum seperti senyumnya manusia, dan tertawa seperti tertawanya manusia. Tidak. Artinya kalau Allah itu dikatakan Allah tersenyum kepada hambanya, Allah tertawa melihat hambanya, itu artinya Allah ridho kepadanya. Oleh karena itu kalau Allah kepingin Allah tersenyum kepada Anda, maka jalanilah
bagaimana jalurnya mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar Allah ridha kepada kita? Apa yang harus kita lakukan untuk Allah ridha kepada kita? Amalkanlah apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Zahirnya Al-Qur'an. Mengamalkan zahirnya Al-Qur'an itu akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan zahirnya Al-Qur'an akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan setiap orang akan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana caranya bila kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda rindu kepada Allah, masuklah kepada hadratullah. Apa itu hadratullah? Hadratullah itu adalah diantaranya adalah salat. Menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya adalah dengan cara salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan penyejuk mataku adalah salat. Dan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memiliki sebuah perkara yang susah, yang menyulitkan, yang memberatkan, beliau langsung lari kepada salat. Maka Allah akan mudahkan urusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itu setiap hamba itu seyukyanya untuk apa? Untuk menjalani jalurnya ridha. Bagaimana cara mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana caranya dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, apabila dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah dengan menambah. Bukan hanya melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah, tapi dengan yang sunnah-sunnah. Menambah dengan yang sunnah-sunnah agar mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan zahir Al-Qur'an dan melaksanakan semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan ditambah dengan sunnah-sunnah supaya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. وليحرص العبد أن يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى بنية الرضا. ركعتين سنة الرضا لله تعالى، الله أكبر. نعم، ويدعو الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالجوامع الكوامل، ويبتدي دعاءه بالحمد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويختم دعاءه كذلك بالحمد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيسأل الله الجنة، نسألك رضاك والجنة، ويستعيذ من سخطه والنار، ويقول اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك رضا تحل به علينا جوامع عفوك وغفرانك، فإنه يتسبب العبد بهذه الصلاة التي يطلب بها رضا المولى سبحانه وتعالى أن يحل عليه جوامع الرضا وجوامع الفوز وجوامع القبول ببركة الحبيب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. متى يعني يمكن أن يصليها بعد المغرب، يصليها قبل العشاء. ونقرأ فيه الكافرون الإخلاص يمكن نصليها قبل العشاء، وعلى عمل بعض السلف صلاتها قبل العشاء. ولو صلاها بعد العشاء الكافرون والإخلاص. نية قبل العشاء ولا رضا صلاة الرضا يمكن أن يدرجها ويمكن أن يصليها منفردة. Kemudian beliau menambahi ini. Setiap orang haruslah selalu berusaha untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat dengan niat sholat sunat ridho. Namanya sholat sunnah ridho 2 rakaat, ya.
kata beliau tadi, boleh dilakukan setelah maghrib, boleh dilakukan sebelum isya. Artinya setelah masuk isya tapi sebelum sholat isya. Amalnya para salaf dilakukan sebelum isya. Ya. Kemudian boleh digabung dengan sholat sunnah qobliyah isya, boleh dilakukan sendiri-sendiri. Sholat sunnah ridha ini, sholat sunnah 2 rakaat, membaca rakaat pertama qul ya kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kemudian setelah sholat selesai, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memulai dengan hamdalah dan salat kepada Nabi Muhammad SAW, dan diakhiri dengan hamdalah dan salat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian memohon kepada Allah di dalam doa tersebut, Allahumma inna nas'aluka ridhan tuhillu bihi alaina jawami'a afwika wa ghufranik. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, jadi doanya adalah Allahumma inna nas'aluka ridhan tuhillu bihi alaina jawami'a afwika wa ghufranik. Kemudian Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi itu adalah salat sunnah ridha, ya, yang dilakukan boleh di waktu maghrib, setelah salat maghrib, boleh di waktu isya, sebelum salat isya, dan amalnya para salaf adalah dilakukan sebelum isya. Ya. Saya pernah sholat Jumat, ustadznya lupa tidak? Oh ini sudah. Hah? Jika kita bermimpi Rasulullah, tapi Rasulullahnya masih muda, dan bermimpinya di saat remaja, dan sering bermimpi habaib dan ulama, gimana kita menyikapi mimpi baik tersebut agar tidak terlena dengan mimpi tersebut? Kadang karena senang ingin menceritakan kepada orang lain. Hah? Sudah di selanjutnya. Hah? Selanjutnya. Oh, Ada. kalau ada suami tidak menafkahi istri selama bertahun-tahun, malah istrinya yang bekerja dan mencukupi kebutuhan. Sudah. Ya. Sudah. Ada. ايش بعد؟ ها Sudah. Nafkah sudah. Bagaimana hukumnya mengqadha puasa Ramadan pada hari Jumat? Apakah harus didampingi dengan hari lain, misal hari Jumat dengan hari Kamis, atau hari Jumat dengan hari Sabtu? Ma hukmu qadha shaum Ramadan fi yaumil Jum'ah? نعم. Hal yalzam alaina nugrinahu bil khamis aw as-sabt? نعم. له أن يقضي رمضان عن رمضان في يوم الجمعة بلا كراهة. نعم، بلا كراهة، وإن لم يصم معه الخميس أو السبت. نعم، فإنما ذلك يصوم قبله الخميس أو بعده السبت إذا أراد أن يصوم تطوعا. نعم. Jadi kata beliau boleh mengqadha puasa Ramadan, ya, di hari Jumat, mengqadha puasa Ramadan di hari Jumat boleh tanpa ada makruh, tidak makruh. Ya, tidak makruh. Walaupun sendiri Jumat saja tidak makruh. Nah, yang dimakruhkan puasa Jumat sendiri dan harus disertai dengan Kamis atau Sabtu itu adalah puasa sunnah. Kalau puasa wajib seperti qadha Ramadan maka tidak makruh. كذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء أو يوم عرفة فإنه لا يكره إفراده. Begitu pula kalau pas hari Asyura atau hari Arafah ternyata hari Jumat, apakah makruh puasa Jumat saja tidak disertai dengan yang lain? Tidak makruh.
Kemudian soal berikutnya, kalau membaca kitab terus ada amalan-amalan yang bagus faedahnya, apakah boleh diamalkan tanpa memperoleh ijazah dari seorang guru? Kita nagrak kitab, thumma najidu fihi aurat au adhkar. Hal yumkin na'mal min dun ijazah min syekh. كما قلنا دائما أن الأذكار إذا كانت ليس فيها أي التباس، ليس فيها أسماء لا يدرى معناها، فلا بأس أن يأتي بها عندما يقرأ الطالب في أي كتاب. إنما الإجازات للاتصال ولسرعة الثمرة في حصول أثر ذلك الورد في المريد. Sudah sering beliau sampaikan bahwa kalau mendapatkan zikir atau wirid di dalam kitab-kitab, ya, yang mana zikir wirid itu tidak mengandung kalimat-kalimat yang tidak mengetahui artinya, ya, tidak mengandung kalimat-kalimat yang aneh yang tidak dia mengetahui artinya, maka boleh mengamalkannya walaupun tanpa ijazah, boleh mengamalkannya. Nah, ijazah itu fungsinya apa kalau begitu? Ijazah itu fungsinya untuk tali sambungan. Jadi kalau Anda mau mengamalkan boleh, ya, boleh tanpa ijazah boleh. Nah, tapi kalau Anda mendapat ijazah itu berarti Anda bersambung. Ijazah itu tujuannya adalah untuk apa? Sebagai tali penyambung antara seorang guru, antara seorang murid dan guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan fungsi daripada ijazah, kalau sudah ada sambungannya, fungsi daripada ijazah itu adalah juga agar faidah daripada amal tersebut, zikir tersebut itu akan cepat. Jika ada ijazah itu akan semakin cepat sampainya karena ada ijazahnya. Jika orang tua membeda-bedakan anaknya, contohnya karena keluarga, ketika orang tua menikahkan anak laki-lakinya kepada selain syarifah dan anak lainnya sudah memberi masukan kalau Habib ini haknya syarifah, tapi malah tetap dilaksanakan pernikahan tersebut. Anak-anak yang tidak setuju tidak menghadiri pernikahan, takut kelak diminta ada as-su'al minasada. Yani idza as-su'al mal hukum idza kana al-walid yufarriq baina aulad ya wa yuzawwij walad ibn min ghairi syarifah wa aulad akharin yaqul syuf Allah asad hadha li syarifah li syaraif kayf tuzal wa hadha al-walid yuzawwij min ghairi syarifah wa al-athaniyin hadila li maradi khalas ma yahdur zawad khauf min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini soal ya Melgiam. ايش السؤال؟ ايش السؤال؟ أظن هذا ما هو فاهم. السؤال هذا هو الأول. الوالد يفرق بين حكاية، هذه حكاية. السؤال هو ما حكم تفضيل الآباء والأمهات بعض الأبناء على بعضهم البعض؟ هذا السؤال. الجواب هو أنه يحرم على الأب أو الأم تفضيل أحد على أحد، لأن ذلك يؤدي إلى العقوق في العطية. إذا أعطى هذا يعطي هذا.
وإنما التفاضل بين الذكر والأنثى ذاك إنما هو في الإرث، ما هو في حال الحياة، فيسوي بين الذكر والأنثى، بل وبين الأحفاد والأصباط. نعم. ليه؟ لأن التفضيل هذا يؤدي إلى ضغائن في القلوب، ثم يؤدي ذلك إلى تحاقد وتباغض، ويؤدي بعد ذلك إلى عقوق والعياذ بالله. فلهذا نهانا الشرع عن هذا. أما المحبة في القلب فالإنسان ما يملكها. أنا أحب هذا ابني أكثر من هذا، توك أحب ما شئت، هذا تحبه أكثر من هذا، لكن لا تفاضل بينهم في العطية، ذاك هو الحرام. أما محبة القلب ما يملكها الإنسان. فلهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب بعض أزواجه أكثر من بعض، فيقول يا رب هذا قسمي فيما أملك، أي أنه يعدل بين الزوجات، فلا تؤاخذني فيما أملك، فإن القلب لا يملك الإنسان، له يميل إلى هذا أكثر من هذا، فذاك بغير إرادة الإنسان، وإنما برحمة يجعلها الله في قلب الإنسان. نعم. فهي هذا مسألة التفاضل. المسألة الثانية، إذا زوج ابنه أو هو بغير شريفة لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى مقاطعة، فإن ذلك حرام، بل تزوج بشريفة أو بغير شريفة فلا يحضر. إذا كان عدم حضوره يؤدي إلى تخاصم أو تقاطع أو إيذاء، فإنه يحضر ذلك ولا يكن عونا للشيطان، بل يقسم ظهر الشيطان ويعمل ما يخالف هوى نفسه. فلا ينبغي أن يعادي لأجل هذا الأمر، لا، يحضر وينوي بحضوره امتثال الأمر وصلة الرحم. فهكذا الإنسان ينبغي له أن يتصرف بحسب الشرع وبحسب الدين، لا بحسب ما يمليه عليه هواه. Mungkin ya'taqid annahu haram yatazawwaj ala ghairi syarifah. لا، وليس ذلك بالحرام، ولو كان حراما لقلنا عدم حضوره حرام، لكنه ليس بحرام. Jadi kata beliau ini ada dua pertanyaan sebenarnya. Ya, pertanyaan hukum membeda-bedakan anak, dan yang kedua itu cerita masalah pernikahan, itu pertanyaan lain. Pertanyaan pertama, hukum membeda-bedakan anak. Maka beliau mengatakan haram bagi setiap orang tua itu membeda-bedakan anaknya. Jadi ini dikasih lebih banyak, ini dikasih sedikit, itu kata beliau ini tidak boleh. Kenapa? Karena hal itu akan menyebabkan kedurhaka seorang anak. Anaknya akan menjadi anak durhaka. Menyebabkan dengki, ya. Sehingga hal itu ujung-ujungnya kepada durhaka. Jadi tidak boleh, kata beliau. Kalau ini dikasih pemberian sekian, maka yang lainnya harus dikasih pemberian yang sama. Adapun di dalam Al-Quran ada lidzakari mithlu hadzal untsayain, laki-laki mendapatkan 2 kali lipatnya perempuan, itu untuk warisan. Ketika orang tua meninggal, warisan itu. Adapun ketika dia hidup kemudian memberikan anaknya, maka tidak ada kata-kata lidzakari mithlu hadzal untsayain. Tidak ada kata-kata ini 2 kali lipatnya, tidak ada. Ya, jadi harus dijaga agar tidak terjadi durhaka kepada orang tua. Adapun rasa sayang dan rasa cinta itu tidak dimiliki oleh manusia, kata beliau. Orang itu boleh mencintai siapa saja, terserah. Itu tidak dimiliki, jadi tidak bisa dia mengatakan kalau ada seorang misalnya saya lebih suka kepada anak saya yang ini, sama anak saya yang ini biasa, itu nggak ada masalah. Karena apa? Rasa cinta itu tidak bisa dibendung. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa didatangkan. Nah, jadi oleh karena itu rasa cinta silahkan, tidak ada masalah. Ya, karena Nabi SAW sendiri beliau mencintai salah satu istrinya lebih daripada yang lain. Ya,
Meskipun demikian, beliau berusaha adil kepada istri-istrinya. Kalau rasa cinta, beliau mengakui beliau mencintai salah satu istrinya lebih daripada yang lain. Tapi untuk merasa adil, kemudian beliau berdoa, ya Allah, sesuatu yang aku bisa, aku mampu untuk aku adil, yang menjadi bagianku untuk aku adil, aku sudah lakukan adil. Ada sesuatu yang aku tidak mampu untuk bisa adil, yaitu rasa cinta, jangan engkau hukum aku ya Allah. Rasulullah berdoa seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah bukan perasaan cinta, tapi apa? Dalam pemberian, sikap dan lain sebagainya. Nah, itu soal pertama. Kemudian soal kedua, soal menghadiri pernikahan. Jadi kata beliau, meskipun menikah dengan syarifah atau tidak dengan syarifah, itu ya tetap kita harus hadir. Tujuannya apa? Menyambung tali silaturahim. Tidak boleh kita tidak hadir. Akhirnya menjadi, jangan sampai hal itu menjadi pemutusan tali silaturahim, ya, karena seorang sayyid tidak harus, ya kata beliau, tidak harus menikah dengan syarifah, tidak harus. Ya, kalau menikah dengan selain syarifah hukumnya haram, tidak ada seperti itu. Tidak harus menikah dengan syarifah dan tidak haram kalau menikah. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan silakan hadir, dan itu adalah menjadi penyambung tali silaturahim. Ya, kalau seandainya itu haram, beliau akan mengatakan jangan hadir. Nah, tapi karena ini memang boleh, haknya setiap laki-laki untuk menikahi siapa saja, maka kita harus menghadiri pernikahan tadi itu supaya apa? Sebagai kerabat kita harus menghadiri pernikahan tadi itu supaya apa? Tidak menjadikan pemutusan tali silaturahim. Jika ada seseorang mempunyai masa lalu kelam, tapi dia sudah bertobat, dan ada seorang laki-laki ingin menikahinya, laki-laki itu pengen tahu masa lalunya, apakah wanita tersebut harus menceritakan masa lalu yang kelam, dan wanita tersebut selalu was-was karena takut calon suaminya bakal tahu masa lalunya, karena laki-laki yang di masa lalunya pernah mengancam akan membuka aibnya, tapi kayaknya itu hanya gertakan. Yani asail imra'ah ayyamuhal madiyah yani fi ghairi khair. Mungkin tuhawi rijal amirat ayah. Ba'din ar-rajul hadha qal idza tazawwati akhar ana ba'dhkur uyubat linnas. As-su'al wa dzalhain huwa yatlub ar-rajul wa rajul yurid an ya'rif ma yani ayyamuhal madiyah. Hal yalzam lil mar'ah hadhihi an tadhkur ma kanat ma madat dzalhain taibah khalas. هي الآن هذا يهددها الذي كان يهويها. هذا تهديد من أول. نعم. هذه الواقعة ليست هذه للمرأة فقط، بل هي واقعة لكثير من الرجال ولكثير من البنات. واقع أحوال كثيرة مضت خصوصا في هذا الزمان. أولا يحمد الله الإنسان أن وفقه للاستيقاظ قبل أن يفوت الأوان، يسجد شكر لله إذا هو وفقه للتوبة في هذا الأوان ولا استمر في طريق الشيطان. وذلك الشيطان، بل كثير من أمثال ذلك الشيطان الذي يحاول أن يمسك العثرات على الأبناء والبنات الزيان ليهددهم فيخضعون لأوامره في كل آن. ذاك سدر شيطان، فينبغي أن يتحذر منه فلا يلتفت إليه ولا يراقب إلا الله ولا يبالي
فإنك إن تتبعته جرك إلى عصيان بعد عصيان وعصيان حتى جاك الممات وأنت في العصيان. لكن لا تبالي بفضيحة الإنسان وبالي برضا الرحمن سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا جاءها رجل يخطبها يريد الزواج منها، أو أراد هو أن يخطب امرأة، أول ما تقول له الآن أنا على هذه الحالة بيني وبين الله من هذه التوبة، فليس لك أن تسأل عما مضى إن كنت حبان في الاتصال. وهو كذلك إذا أراد أن يتزوج امرأة يقول لها أنا أحاسبك من الآن على المستقبل، ما مضى عفى الله عما مضى. وهو كذلك إذا أراد أن يخطبها يقول لها هي تحاسبه من الآن لا على ما مضى من حياته، إنما في الحال والمآل، حتى يبنيان بيت الزوجية على أساس من المحبة والصدق مع أنفسهما. من صدق مع الله صدق معه كل شيء. فإذا بنت على هذا تقول له خلاص ما يفيدك أخبار بما مضى، ربما تشوشت القلوب، وليس من العقل أن تحاسب الإنسان على ما مضى. إذا أردت الاتصال فقم الآن. كيف الحال الواقع الآن؟ أردت الاتصال تفضل. إذا اتصلت بها إذا خانت بعد الاتصال فهذا بحقها الفراق. أما أن تقول لها ما مضى كيف وكيف وكيف، هذا يورث البغضاء في القلوب. ثم بعد ذلك قد يحصل ما يشوش على الإنسان. الإنسان بشر قليل من الكلام أو الفعل يؤذيه، فليس من العقل أن تسأل عنه ولا أن تحاسبها على ما مضى من عمرها. لكن إن أردت الاتصال فهي تابت، والله يتوب على من تاب. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه أي غفر له. وكذلك ينبغي للإنسان أن لا يحاسب على إذا صدقت وصحت التوبة، لذلك الإنسان مع الله سبحانه وتعالى فيدخلون عش الزوجية على الصدق. لا أسألك عما مضى ولا تسأليني أنت عما مضى. والآن نحن أبناء هذه الساعة، فمن خان الآخر بعد هذه الساعة فله أن يتصرف بما يرضي الله ورسوله، لا بتصرف هوى واتباع الشيطان. Jadi kata beliau ini kejadian ya, gertakan dan sebagainya itu, dan masa lalu dan sebagainya itu bukan cuma terjadi pada penanya ini saja, itu sudah terjadi pada banyak pemudi dan pemuda, anak laki-laki, anak perempuan, banyak yang mengalami masalah ini. Mereka terjerumus dalam hal ini. Pertama kata beliau, pertama yang harus dilakukan adalah Anda wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masih diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kembali ke jalan yang benar. Coba kalau tidak diberi kesadaran oleh Allah, akan terus terjerumus dalam sesuatu kebejatan, sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus bersyukur kepada Allah karena diberi kesadaran sehingga kembali ke jalan yang benar. Bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kemudian yang kedua, jangan ikuti jalur setan. Kalau kita sudah kembali ke jalan yang benar, kita sudah bertobat kepada Allah, jangan ikuti jalan setan. Dan jangan takut dengan gertakan setan. Karena itu semua setan-setan itu yang menggertak kita agar kita terus mengikuti dia, mengancam akan membuka aibnya dan sebagainya. Itu semuanya adalah gertakan setan. Jangan diikuti gertakan setan. Ya. Jangan takut untuk dibuka aib. Kenapa? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridhonya manusia. Boleh Anda membuka aib saya, silahkan, karena yang saya harapkan adalah ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Jadi jangan takut, terus
lakukan apa yang telah Anda lakukan daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila seorang laki-laki melamar seorang perempuan, apabila seorang perempuan dilamar oleh seorang laki-laki, maka bagaimana? Jangan menanyakan masa lalu. Jangan menanyakan masa lalu. Kita adalah sekarang dan seterusnya, masa depan. Laki-laki melamar perempuan, jangan menanyakan masa lalu. Perempuan dilamar laki-laki, jangan menanyakan masa lalu. Saya adalah saya yang sekarang ini. Dan untuk yang ke depan. Yang lalu biarlah berlalu. Kita adalah sekarang dan masa depan. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan menanyakan. Karena apa? Menanyakan masa lalu ini menyakitkan hati. Kita ini manusia. Manusia itu kadang-kadang akan marah gara-gara ucapan yang remeh. Ucapan yang remeh tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya, tersinggung, marah. Nah, oleh karena itu, jangan menanyakan masa lalu. Ya, lupakan masa lalu. Yang laki-laki nggak perlu tanya kepada si perempuan nggak perlu tanya kepada si laki-laki. Apa yang ada sekarang ini, kalau memang sekarang ini adalah seorang laki-laki yang soleh, sekarang ini adalah seorang perempuan yang solihah, itulah. Dan untuk yang akan datang, masa depan. Di situ akan nanti timbul kasih sayang antara suami istri. Kalau Anda ingin hubungan Anda langgeng, kalau Anda ingin hubungan Anda berlanjut, kalau Anda ingin timbul rasa cinta dan sayang dalam keluarga, maka hindari untuk menanyakan masa lalu. Kalau ternyata di tengah jalan ada yang berkhianat di antara suami istri, ya khalas. Kalau ada yang berkhianat, silahkan melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu, itu yang dilakukan. Ya. Yang jelas untuk masa ini kita adalah masa sekarang. Dan untuk masa depan. Jangan sampai menanyakan yang telah berlalu. Kenapa? Nabi SAW bersabda, orang yang bertaubat itu adalah memutus yang sebelumnya. Dan orang yang bertobat akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu menyinggung masa lalu ketika dia belum bertobat. Jadi hindari perilaku seperti itu. Wa idza kana rajul yas'al al-mar'ah. Yani halil mar'ah تخبره عن ما يلزمها إخباره، إنما تقول نحن أبناء اليوم. إن أردت الاتصال فنحن أبناء اليوم، فلك أن تحاسبني من هذه الساعة إلى ما بعدها. فإن سؤالك عما مضى لا يفيدك في شيء، إذ الماضي لا يرجع، إنما يغير القلوب على بعضها البعض ويحصل التنافر فيما بعد ولو بشيء يسير. Jadi bagaimana kalau si laki-laki, ini kan pertanyaannya, si laki-laki bertanya tentang masa lalu. Maka jawabannya kata beliau, gak perlu Anda memberitahu masa lalu. Kalau laki-laki menanyakan masa lalu, ya, Anda wahai penanya, ini penanyaan seorang wanita, tidak perlu Anda menjawabnya, ya, tidak harus Anda menjawabnya. Anda lakukan, saya adalah sekarang ini. Ya, saya adalah sekarang. Saya dan Anda adalah pemuda-pemudi sekarang ini. Dan untuk masa depan. Tinggalkan masa lalu. Karena apa? Masa lalu tidak akan kembali. Saya ucapkan pun masa lalu saya tidak akan berfaedah banyak bagi Anda. Tidak ada faedahnya. Ya. Justru itu akan membuat hati kita menjadi tidak enak. Nah, jadi kalau Anda ingin berhubungan dengan saya, ya, bersambung dengan saya, ingin melamar saya, maka saya adalah sekarang ini dan untuk masa depan. Kalau nanti Anda menemukan saya berkhianat, silahkan melakukan apa yang diridhoi oleh Allah SWT. Tapi jangan menanyakan masa lalu. Nah, situ aja jawabannya.
Ya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه الله في الدنيا وفي الآخرة فضيحة في الدنيا قال ولو في قعر بيته حتى في قعر بيته في الدنيا يسخر الجزاء من جنس العمل ما تفعل ببنات الناس تهددهم بفوتوغرافي أو بفيديو أو نحو ذلك صورة على حالة مزرية ثم بعد ذلك تهدد هذه البنت أو هذا الابن أو هذه المرأة هذا فعل الشيطان الرجيم يسخر الله من يفعل ذلك ببناتك وأحفادك وأخواتك إن لم يحصل في حياتك حصل بعد مماتك وفضحك الله يوم العرض الأكبر يوم القيامة الجزاء من جنس العمل لا بد من آذى بنات الناس يقيض الله من يؤذي بناته من آذى بنات الناس وساقهن إلى المعاصي يقيض الله من يسوق ببناته أو حفيداته إلى المعاصي والعياذ بالله الجزاء من جنس العمل وكثير شواهد الأحوال ووقائع الأحوال عندما ترى في ناس كانوا كذلك فلم يبالوا بمعصية الله فوقع في أولادهم ما كانوا يفعلونه في أولاد الناس الله يحفظنا وإياكم من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار بجاه النبي محمد المختار صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau menambahi, ya, orang yang mengancam tadi itu, orang yang menyakiti hati orang lain dengan cara seperti itu, orang yang mencari-cari kejelekan manusia. Nabi SAW bersabda, man tatabba'a auratan nas tatabba'a Allah auratahu. Orang yang mencari-cari kejelekan manusia, Allah akan bongkar kejelekannya dia di dunia dan di akhirat. Ya. Dia mencari-cari, membongkar kejelekan, aib orang lain, Allah akan bongkar aibnya. Dan orang yang Allah bongkar aibnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia, ya, kalau dia ngancem anak orang, ya, foto dengan foto dia, foto begini, foto begitu, anak perempuan atau anak laki-laki, kemudian dibilang supaya aku punya fotonya ente seperti ini, kamu harus mengikuti saya, kamu harus gini. Nanti anaknya orang ini akan diperlakukan yang sama oleh manusia. Anaknya atau saudaranya. Kalau dia masih hidup atau dia sudah meninggal, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pepatah mengatakan al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Balasan itu sama seperti amal perbuatan. Anda melakukan seperti ini akan mendapat balasan yang sama. Oleh karena itu berhati-hati. Jangan kita membongkar aib manusia. Apapun yang kamu lakukan terhadap anak orang, nanti anak kamu akan diperlakukan yang sama oleh orang lain. Jangan mempermainkan anaknya orang. Apapun yang kamu lakukan terhadap anak orang, nanti anak kamu akan diperlakukan yang sama terhadap orang lain, oleh orang lain. Mohon amalan doa atau jimat syar'i untuk warung makanan atau toko agar tidak ada gangguan dari orang yang berniat zalim dan lancar rezekinya. Bahwa zikir doa atau tamimah lil hanut atau mat'am atau dukan asan mayudzihin nas wa ya razaqallahu rizqan wasi'an. Razaqallahu rizqan wasi'an. Ayo. Mubarakan. في دكان أو مطعم أو حانوت. أيوة. الإنسان الذي يريد أن يبارك الله في رزقه هو الذي يفتح يومه بالخير
فإن افتتاح اليوم بالخير بالقرآن بالذكر بالأوراد هذا يكون سبب في تيسير الأسرار. إذا دخلت في مشروع نجح ذلك المشروع، إذا فتحت دكان جلب الله لك. إذا الدكان سبب، ليس الدكان أو المصنع أو الحرفة اللي ترزق، الله الذي يرزقك. وإلا في هذا الدكان نفس البضاعة في هذا الدكان، لكن الناس يأتون في هذا الدكان ولا يأتون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر أرزاق العباد. فأما الذي يفتتح يومه بالنوم بعد الفجر كأنه يطرد الرزق والبركة عن نفسه، أو بمطالعة الجرائد أو النت أو هذه الأمور التي هي أو التيفي أو نحو ذلك، فإنه يذهب البركة عن نفسه من أول اليوم. فالإنسان هو الذي يجلب لنفسه البركة في الرزق، الإنسان هو الذي يدفع عن نفسه البركة. فاعمل بأسباب البركة تجلب لك البركة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها، يعني الذين ينامون بعد الفجر تذهب بركة يومهم، وإذا دخلوا في تجارة ذهبت. ويقول صلى الله عليه وسلم الصبح تذهب الرزق. كيف الصبح تذهب الرزق؟ أي اشتغال اليوم بأول اليوم بما لا ينبغي، أما يفتتح يومه بشم التنباك فذهبت بركة اليوم كلها. بالتنباك من أول اليوم ذهبت بركة اليوم عليه، حتى لو دخل عليه رزق في ذلك اليوم لا بركة فيه. لقول صلى الله عليه وسلم الصبحة تذهب الرزق، وفي رواية تذهب بعض الرزق. فأنت الذي تذهب رزقك وتجلبه، فقم وبادر وباكر وافتح يومك بتلاوة القرآن والذكر للرحمن، فإن ذلك يجلب لك الرزق والبركة في الرزق. ومن ذلك إذا أردت تسهيل الرزق له أسباب كثيرة وأذكار كثيرة، منها المواظبة على سورة الواقعة، منها هذا الذكر الذي بين صلاة سنة الفجر وبين طلوع الفجر وصلاة الفجر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 100 مرة. منها سورة البلد قبل صلاة الفجر، منها تسمى جراب المسكين، فإنها أسباب أذكار كل هذه تفتح بها يومك، فإنها تيسر لك الرزق من حيث لا تحتسب. كذلك الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من أكثر من الصلاة على النبي محمد لا تصيب حاجة ولا ضاقة، ويسر الله سبحانه وتعالى له قضاء ديونه ويفرج عنه همومه وغمومه. وأكبر من هذا كله هو الاستقامة في طاعة الله. فلا غنى مع معاصي، وإذا جاء الغنى فعرف أنه لا بركة فيه لأنه مع المعاصي. ولا فقر مع صلاة الضحى، فصلاة الضحى من الأسباب الميسرة للرزق. Jadi kata beliau, bukalah harimu dengan zikir dan ibadah, maka harimu itu akan penuh dengan barokah. Bukalah tokomu dengan zikir, maka insya Allah tokomu akan menjadi barokah. Ya, karena yang memberi rezeki itu Allah, bukan manusia. Ini toko buka, barangnya sama, tapi orang beli di sini, orang nggak beli di sini. Kenapa? Allah yang mentakdirkan, Allah yang menjadikan hati manusia lebih suka beli di sini daripada beli di sini. Dagangannya sama, kalau warungnya sama-sama enak, menunya sama-sama enak, nggak ada yang nggak enak. Tapi kenapa kok orang lebih suka di sini? Kenapa? Allah semua yang menentukan. Oleh karena itu, ya kita mintanya kepada Allah. Buka harimu dengan dengan zikir, dengan doa.
Nah, jika engkau membuka harimu dengan zikir dan doa, maka insya Allah rizkimu lancar. Begitu, rizkimu barokah. Tapi jika engkau buka harimu dengan tidur, habis sholat subuh tidur, atau membaca koran, atau buka internet, ya, hal-hal yang tidak ada gunanya, maka kata beliau rokok. Subuh-subuh durung apa wis rokokan. Itu sehari itu barokahnya hilang. Apabila datang rizkinya nggak ada barokahnya. Ya, belum apa-apa sudah rokokan. Ini menghilangkan barokah. Jadi Nabi SAW bersabda, as-subhatu tuzhibur rizq. Ya. Perkara yang tidak ada manfaat faedahnya duniawi di pagi hari itu menghilangkan rizq, menghilangkan rezeki. Justru stop. Ya, pagi kita berzikir kepada Allah. Kata Nabi SAW bersabda, buri kali ummati fi bukuriha. Allah itu memberikan berkah kepada umatku di dalam pagi harinya. Jadi pagi-pagi itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, ya, baca zikir. Itu yang harus dilakukan pagi-pagi. Bukan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya atau perkara-perkara yang yang tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menghilangkan barokah daripada rezeki. Ya. Kemudian beliau memberikan beberapa ijazah. Di antaranya yang untuk melancarkan rezeki adalah apa? Surat Waqiah. Baca surat Waqiah. Dan untuk melancarkan rezeki adalah baca subhanallah bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullah setelah munculnya fajar dan sebelum sholat subuh. Ya, antara munculnya fajar dan sholat subuh. Kemudian membaca surat Al-Balad sebelum sholat subuh. Ini disebut sebagai jirabul miskin, ya, wadahnya orang miskin. Kemudian juga memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rizkinya akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan utang-utangnya akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan, kesumpekan, kesedihan, kegundahan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan semuanya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau masih poinnya. Beliau mengatakan tidak ada kekayaan bersama maksiat. Orang yang maksiat tidak akan kaya. Kalaupun uangnya banyak, nggak ada barokahnya. Uangnya banyak, nggak ada barokahnya. Uang yang timbul dari maksiat, ya, nggak ada barokahnya, sia-sia semuanya. Dan tidak ada kemelaratan bersama sholat duha. Orang yang rutin sholat duha tidak akan melarat, tidak akan terkena kemelaratan. Is'alan vaksin. Najib ya lawan Najib. Hah? بعد خلاص هذا آخر. Hah? Donor darah. Mana donor darah? Nah, bagaimana hukumnya donor darah? Yani fil mustasyaat ya'khudun dima'una bakin nanti yutun li akharin. Ada istisma ada. ايوه اخذ الدم، تبرع الدم. تبرع الدم، ما حكم تبرع الدم؟ أيوة. تبرع الدم اذا كان لا يضر بالانسان بل قد يكون ينفع الانسان اخراج الدم الزايد منه، اذا لم يضر بنفسه فذاك جائز، لكن لا يجوز البيع، انما يرفع اليد او يتبرع بذلك، لا باس بذلك، خصوصا لمن كان يحتاج، خصوصا دمه مثل دمه كفصيلة O مع فصيلة O، أو A سالب مع A سالب، A موجب مع A موجب، هكذا قد، فإنه قد لا يوجد، قد يحتاج العملية جراحية، ما دم ذا لا يوجد إلا عند هذا،
فقد ذلك قد يكون يندب له ذلك، خصوصا إذا هناك من يحتاج لذلك أو فيه إنقاذ من الهلاك، بشرط أن لا يوقع نفسه هو في الهلاك أو يؤثر على صحته، فذاك لا بأس به شرعا، لكن لا يجوز البيع. Kata beliau, boleh donor darah itu boleh dengan syarat tidak membahayakan diri sendiri. Jika sampean memiliki darah berlebihan didonorkan dan tidak berbahaya bagi kesehatan Anda sendiri, boleh, tapi syaratnya satu, jangan dijual belikan. Harus gratis, atau kalau ada imbalan pokoknya bukan akad jual beli, misalnya dengan lepas hak, saya lepas hak saya pada darah ini dengan sekian, itu masih boleh, tapi jangan dijual belikan. Ya, jadi misalnya beliau mesti contoh golongan O, ya, kalau perlu darah ya pasti dicarikan juga sama-sama golongan O. Golongan A misalnya A minus, A plus, pasti akan dicarikan golongan yang sama. Hukumnya boleh, bahkan bisa menjadi sunnah. Ketika apa? Ketika ada orang yang operasi dan tidak ada ya yang punya golongan darah kecuali orang ini. Ya. Sehingga dia perlu darah, maka menjadi sunnah. Tapi dengan catatan tidak membahayakan diri sendiri. Jangan sampai Anda menolong orang lain tapi Anda justru membinasakan diri Anda sendiri. Nah, kalau membahayakan diri sendiri maka tidak boleh. وهذا أخذ الدم ليس هو من الحجامة. الحجامة إنما إخراج الدم الفاسد. أما هذا إنما يتبرع بدم سليم وصحيح. أما الحجامة هي إخراج الدم الفاسد الذي تخثر في المجاري، فإنه لا يستفيد منه الجسم، بل وجوده يضر الجسم، فإخراجه ذلك بواسطة الحجامة المندوبة. Dan donor darah itu bukan cantuk atau bekam yang disunahkan, bukan. Karena apa? Bekam itu adalah mengambil darah-darah kotor. Ya, sedangkan donor darah tidak, tapi dia mengambil darah sehat. Darah yang normal, yang sehat diambil, itu donor darah. Kalau bekam, darah yang berlebihan, yang kotor, yang bahkan tidak ada fungsinya sudah, yang kalau dibiarkan justru akan menjadikan penyakit pada orang tersebut, maka diambil. Yang ada di beberapa aliran darah, itu diambil dengan cara cantuk. Dengan demikian tubuh akan menjadi semakin sehat. Nah, itu beda lagi. Ya. Kalau hijamah, kalau cantuk itu sunnah, tapi itu bukan donor darah. Betul. Ya khair. Allah ya'allimna ma jahilna wa yuwaffiqna amal bima 'alimna wa yarzuqna ikhlas fima 'alimna wa fima 'amilna ya rabbal alamin. Wa yajri al-hayy as-sawab 'ala alsinatina wa 'ala jawarihina ya rahman ya hayy ya qayyum wa 'ala khawatirna tajid biha fil af'al wal aqwal wal harakat was sakanat. فعلمنا ما جهلنا ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وفقهنا في الدين وعلمنا واهدنا إلى سواء السبيل بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم بالأنام وضع على الصيام والقيام وتقاء نقذا من النيران ويوفقنا في الكثار من تلاوة القرآن بجاه نبيك محمد سيد ولد عدنان يا ذا الجلال والإكرام إنك على ما تشاء قدير بالجبة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نستعين ضالين آمين. ربنا يا معطي العطاء لا تطيع ولا يا المحبين ومن أحد زوجة قلوبنا جميعا برحمتك يا رحمن يا حي يا قيوم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.